चीनी बुबागारा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर देबबर्मनि टिनी तंगथक आचेमा सालो हास्तेनि जत लोकरत्न सिबाइते खाकसामा याफारो Senjata yang makro lainnya, apa yang kalau sini orang mazhab mereka, sini TPD sini Honorable Council Chairman, orang menang masang Jogdis dan Porma, saya nunggu saya sangat baik kerja. Saya orang Thai mazhab mereka, sini TPD sini Honorable Ian, masang Komol Koloi, Ian Health Thai ARDD, bonong saya sangat baik kerja. Thai mazhab mereka sini TPD sini no Honorable Ian Sports Thai Youth Affairs masang Suel de Forma Thai mazhab mereka sini all local no Profesor Honorable MDC sini orang masang Gones de Forma Sarnobo bisa ya sangat baik Thai sini orang Thai mazhab mereka sini TPD sini Chief Executive Officer orang masang CPA Jomatia Thai sini ultra officer Thai bono logeranai sini borong ganangsong IM MDC Thai contoh mantan naik tabuk sengayan pelayanan mantong pasing 114 tomo bini asai mashal Maharaj Bir Vikram Kishore Manikya Bahadur Deborma bono khum renani tuni kono sini darwai kiro roksa kono khum ya khum berai payana mun batibu musengai kabui mano aro sini mes rok tongkang kai roksa candle tabuk sini Hei Tanzanai Maharaj Bir Vikram Kishore Manikya Bahadur Deborma bini asai masal bini 114 years birth anniversary nantoye khom ya phalai tonglai sini orok Thai manjak phika sini DDDC Council ni Honorable Chairman Masang Jogdis Deborma bini loge tongo sini DDDC ni Honorable EM Health Thai ARDD Masang Komol Koloi Thai orang manjak phika sini DDD sini Honorable EM Sports Thai Youth Affairs morang masang Suhel Deborma Thai manjak phika aro sini DDD sini no Honorable MDC morang masang Gones Deborma Thai manjak phika sini DDD sini Chief Executive Officer Ebake CEO Musang Siket Jomatia Thai Opano Thai manjak phena tongmani sini Maharaj Produk Kishore Manikya bo asubida ni bagai Thai mali ahli message rohka Thai kaisa jagao belai thangna nangmani amani bagai bo Thai mali ahli saharka
Aboni yang ulo lugurok bukum ya hari bukum berai manai sini tui tangjanai sini last raja Tripura Independent Kingdom ni Maharaj Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur jotono Bir Bikram Mubagra Bir Bikram Bir Bikram Mubagra Bir Bikram Bir Bikram Mubagra Bir Bikram 114তম স্বর্গীয় বুবাগ্রা চিনি বীর বিক্রম মানিককনি আসামানি সালন এডিসিনি চাইতুক মাবাই অর কাইসা পান্দা খাইজাকা ম পান্দানি সভাপতি চিনি দাংসব আচুকজাক এডিসিনি ইয়ের বরমগনাম কমল কলই চিনি খরকনাই এডিসিনি আদম বরমগনাম গণেশ দে বর্মা তাই উমাশঙ্কর দে বর্মা এডিসিনি সিইও তাই যত অফিস আসলো এডিসিনি সার্বজনীন স্টাফরক আরক্ষা দপ্তরনি অফিস আসে কর্মীবৃন্দ ম আমচাইনি তাকো কাহাম বকো কাহামসং মিডিয়া ফ্রেন্ডস আংলং থানি বেশি জরানা হালিয়া চিনি ইয়েম কমল কলই যথেষ্ট বুবাগ্রানি লাই বোমানো শাখা আঙ্গব সিমিনো সালামুচুঙ্গ বুবাগ্রা বীর বিক্রম মুংথং রাধাকিশোর মানিক উংথং বীরচন্দ্র মানিক উংথং ধর্ম মানিক উংথং যে কোনো বুবাগ্রা নয় বখা কুমার বখা কাহাম খা কাহাম যত দিকে ওটা শুধু ষড়যন্ত্র খেলাই যাবে বীর বিক্রম কিশোর মকক শাখা চিনি ইয়াম কমল কলই আও তংথক আজেমা সালো ত্রিপুরা হাস্তিনি ম পাইথাক বুবাগ্রা স্বর্গীয় বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর 39+ অমর থিয়া হুঙ্কাই তিনি ত্রিপুরাসানি তাবুক নিমো জড়াও যে ক্রাইসিস পলিটিক্যাল ক্রাইসিস ল্যান্ড রাইট ক্রাইসিস আইডেন্টিটি ক্রাইসিস অবসর পাইগেলা খবর হাইপন অনেক গোয়ার চীনারও ভারতবর্ষ গোবাংবা রাজ্য ভারতবর্ষ গোবাংবা জাতি বিভিন্ন ধর্ম হাইপন তিনি মহারাজ্য ম কাইসা তম হনাই সম্প্রীতি রক্ষা খাইতিনি হাই উঙ্গ হা কদর মহারাজনি বুমুং অনেকতম মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য উংথ বিনি সুকাং চিনি বীরচন্দ্র মানিক্য উংথ যত নামরণ চন্দ্রগু তবু তুরক তুরক রাজতন্ত্র পাইমানি পড়ে গণতন্ত্র ভাইমানি পড়ে ষড়যন্ত্র খেলাই যাগে লাই বোমানো তুরক তুরক সকমনা নাই তবু অবন সকমলেই মাংলা হিস্ট্রি রিপিট ইটসেলফ যে সেকাবনো ফাইনাই তাবো কাইসা দিয়ে বয়ার শিবচাই তমানি কুকুবইনো মজরাও তেওয়াইসা চিনি ইয়া ভাবো ত্রিপুরা হাস্টেনি যত রাজনীতি অধিকার
অর্থনীতি অধিকার ভাই সবাই এখনো বুবাগ্রা স্বর্গীয় বীর বিক্রম কিশোর মানিকনি নাহার মুনো সংগ্রহীয় जों तरक तरक चिने याफावो तासा फाइनालि सम्भावना नंगै दङ मजराव जों बिनि आदर्श बिनि नाहार मानो जतन फलो खायै जों आगुमानि बादा होनै आंतनिनि मसालो जत्त एदिसि आमचनि तिप्रा हास्तेनि जत्त लोगरनो खाका हाम रहरै मसादुं जराव ककलक सालिया होनैनो आरो गंग मुथाका जतनो हामबाय खुलुमबाय हामबाय तिनी त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन तरफ থেকে 114th birth anniversary of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya जोंरा पालाय दङ तिनी pandani president of the function Machang Ranjit Debarma, that is Honorable ZDC Chairman, West Zone, TTADC. They Chief Guest hisabe tini aro nigo manjak phene kok tongmani His Highness Maharaja Pradyut Bikram Kishore Manikya Debarma tini aro nigo jodiu roi kintu spiritually ba orada chini bisungono tongo they special guest tatha tini oro opandana sengsai rakha Machang Jagadish Debarma, Honorable Chairman of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. They guest of honors hisabe manjaka Machang Kamal Koloy, Honorable Executive Member Health and ARDD. They Manjaka Mr. Shohel Debarma, Honorable Executive Member, Sports and Youth Affairs, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. They are a guest of honor hisabe Manjaka Machang Ganesh Debarma, Honorable MDC, TTADC. They are ADC officers, staffs. They cultural troops, they are ni alakani jara phai manja phene akra chakra taku buku jotonono opandawa phai manja phemani bagai Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni administration ni ngui te ani sakbai thani ngui nirok jotono phai kaham lamsogo te hambai rao जों आरो निगो जे 114तम बार्थ एनिभार्सारि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य देबबर्मानि जे पालाय दंमानि जों साइमानो जे चिनि ब 184तम राजा दंमानि बनि परे किरीट बिक्रम 185 तब बर्तमान 186तम महाराजा तबक जों बाय दङ ओ देबबर्मानि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य देबबर्मानि आसायमानि दिन पालायमानि दिनाव आं मुइथ खायना नायो जे जों जरनिग चिनि हा त्रिपुरा हा हिनि जे जों दंमानि बरफनि आमो गिफ्ट যারা ত্রিপুরা রাজ্যনি নাগরিক তোমা ওয়ানসা তোমা বরফ যতনি বাঙৈ ও ত্রিপুরা হা চিনি বাঙै কাইসা गिफ्ट बरनि थानि जों माखा ও हानो प्रोटेक्शन खायनानि बाङै ते अमनो डेभलपमेंट खायनानि बाङै चिनि जतनिनो दायित्व हानि बाङै बनि ও आसायमानि दिनाव जों जत्त बखागो जों समाय ताङै समाय मा ताङाय जे चिनि ও हानो जों काहा खालायै रक्षा खालायै तेसा नायथक खालायै जत्त एकलगे अमनो रक्षा खालायै ते डेभलपमेंट खालायनायनि जे सामों आरो जत्तन योगदान खालायबाय जदि आकबना आं जत्तन आं बयजागो
hinggai hai orang dengar je tabok Tripura Tribal Area Autonomous District Council Area Authority ni administration পক্ষ থেকে ওরা হেডকোয়ার্টার সংতাব মনে পালন খাই দङ তে 44 সাব জোনাল লেভেলাবো ওমা পালাইজাক দङ শুধু প্রশাসনিক তরফ থেকে जों মনে পালাইমানি आसुगाव थागै दंया आं साइमानो व्यक्तिगतभावे ताबक ओ महाराजा वीर विक्रम माणिक्य निजे आसाइमानि दिन बनि जे बार्थ-डे आमा प्रत्येकटा नगर नगर पालाइजाक दङ शुधु नगर नगया जत्तनि बोखाग बनि जे आसाइमानि साल आमनो जों मुइथ' खालायै बनो जों खुलुमुं जानांगौ बनो जों रेसपेक्ट रग ते आं ओ दिन दिनैनि साल जतन कइनाय जे बन मुइथ' नारगै जों जोंनि बोखाना क्राक खालायै जाहाथे जों जोंनि ओ हाना गाहाम खालायै डेभेलपमेन्ट खालामनायनि बाङै जों समायदांनाय आ कयटा कक सागै हाय दिनै और नगर जे नगराय कतर फाइमानजाक फाइनाय रक अरनि एडिशनल अफिसार्स स्टाफ्स और एलाकानि बरक ताखुक बुखुक कल्चरल ट्रुप्स जरा मानजांनाय ते media friends जतन हाय आं वेलकाम खालायै आनि कक और नगर मुथाखा जतन हामबाय खुलुमखा हामबाय रुवा तिनि एडिसि हापांनि बिसिंतै लुवारिजाक महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्यनि आसाइमा सालनारक सावै तिनिनि जे प्रोग्राम लुवारिजाक प्रोग्रामनि आसुकफां वेस्ट जोंनि चेयारमेन बरमगोनां रनजित देब्रमा ताई तिनारो फाइमानजाक फैगासिनो TTADCनि काउन्सिल चेयारमेन अनरेबल जगदीश देब्रमा ताई फाइमानजाक फैगा सिनियर ADC हापांनि बरमगोनां EM हेल्प कमल कलय ताई फाइमानजाक फैगा सिक्ला थों मन्त्री बरमगोनां सहेल देब्रमा ताई फाइमानजाक फैगा ADC हापांनि बनमगोनां सिनि CEO ताई जत अफिसार ताई तिनिनि अरम मानजाकनाय सिनि जत स्टाफ ताई प्रत्येकटा सिनर फाइमानजाकनाय सिनि जत विलेजनि ताई मीडिया पार्सन खाकाहाम हामजामुरुआ तिनि जों महाराज वीर विक्रम माणिक्य नि जे आसाइमा साल तामनि बागै पालाय आसले गतामो अब जों पुइला काहामखौनो जतन सिनानै नांगौ जों आगिखि ताङै पालाय जायखिया तामखौ ताङै पालायखा जों जतन साइमाना ADC हापांनि 44टा साब जुन कारिबो प्रत्येकटा क्लाब बाजार हायके प्रत्येकटा कामिवा तिनि अबनो तुलुक पालायै हहम ददम खालायै प्रत्येकटा बरकनि नब हायके खुन जवन अब सगैजाक तामनि बागै जेचिनि महाराज ब थै थांमानि यागलसं बनि जे आसाइमा साल हायके ब संसारा तिनि हाय 19 आगस्टनि साला आसायै बताम खालायलांका आबरकमा जों वान सगै साइमानानै नांगौ बनि बागै ब संसारा महाराष्ट्रनि ताई बिनि सै जे बिनि बाबा महाराज बिनि अग आसायै जों ताबक अब हायकेना कुसुं 184 जना राजानि जे हिस्ट्रिकेल अब पाइथाक राजा होनो जे सिनिजाक माने जे 184 जना राजानि बिसिंखौनो
sini jauh paitak ni tabuk je raja ni sini jakmai Maharaj Bir Bikram Kishore Manik Bahadur bini wansuk mo bini nahar mo abo buini bai onek kisu phelai jak 184 জন রাজানি বিসিং অপনা বিনি যে সামু বজে খাইলাং মানে অব সব সময় বড় রকম বহুগ হাইকে বড় রকম হাইকে जों संसार तंगना तिरपा हास्तनि जत्तनि मुइतु खाइजाक नै सालङै बासाव कारण ब आसाइ माने परनि बिनि वान सुक माने ब सकां बारियानो ब साइमानो ब ओ संसार तामंनाय ओ संसारनि सकाङाव ब जे थै थांमान परे तामंनाय अबनो वान सुकै ब बसुक ति सामु खाइलां माने अबनि बागै जों सुरु तिरपुरा सिमिनो बाफाक गया तिरपुरा सिमिनो सारा विश्व गोनाङैनो ब थाङै बिनि गोबां मा मुकुमु ब हायके ताङै खालामनो जों मुइतु मानो ताइ दिनै आरो जों मुइतु मानो सिनि महाराज बीर विक्रमनि बिसितनि ताबुगरा एयारपोर्ट हायके चिनारा जों निर्महल जीबी हस्पिटाल हायके चिनारा बीएम हस्पिटाल अब हायरके जों जेता बिनि जे खाइजाक जे सामुरक अबरक न जों बेलाय कि बलायजाक नाय ताइ ब आबो सिमिया जों जे अ हानि बिसारक न कमर यातै तावनानि बागै अब बिनि जे सामुरक न खाइ तांरक न जों मुइतु मानो ब जों साइमन इंग्रेज क 200 বছর ইন্ডিয়া ন শাসন খাইপুরফুনো जों अबनो कातिवै बबसक जगाजगै जों अ त्रिपुरा राज्य न ब कातिवै रक्षा खायै बसक नारगै ताव अबनि परने जों ताव साइमानो सिनि महाराज नि बागै गोबां साललमै आन्दोलन खाइमानो बिसंतै जों ताव सरकारनि सालस छुटि घोषणा दिनै हाय सालनो जों मानमोनो अ कग्रकनो जों मुइतु मानो बनि बागै दिनैनि जे साल असुखिनि तंथक साथक खाइ जों खाइनानै नांगौ बिनि सामुरकनो मुइतु मानखे ब अ हानो थिक मते रक्षा खालाय सासन खालाया हंकाय जों अ हानि बुसाहनि जों ताक बुसि जागिया बसुनो आबो सिनिया नायदि ब खरकसे हिन्दुनि राजानि तंति फना ब अ जागाव जों गोबां मा बिनि सामुरकनो मुइतु मानो जों मुस्लिम रकनो गेदुमिया मस्जिद हाके ख्रिस्टान रकनोबो जों मरियम नगर हाइरक गोबां मा थाइदोबो बै क्लांमानि कक्थाय रकनो जों मुइतु मानो ब अनेक एडभान्स वन सुजा अबनो बिसिङो ब राजानि बिसे राजा खरकसे सिनाय जे कुबै ब बिनि भबिष्यत थिनां बेबाक वन चोय सामु खाइ क्लांमा रकना जों मुइतु माने बिनि सोनाम माने बिनि खालायमानि बिसिंतनि जों ताबुक दिनै अ जागाव त्रिपुरा हनै सिखनसा बिनि रक्षा खालायमानि बिसिं जों सिजागै जों ताबुक अ त्रिपुरा सारक बिनि बिसिंतनि जतन जों ताबुक सिनिजागै तांमोनो अबनि बागै आं लासे गोबां मा कक सायवै दिनै हाय सालनो जों प्रत्येकता नकपुक जों जत्त थाइया थाङैनो जों प्रग्राम गोबां मा खालायमानि बिसिंतै जों ताइबो एवारनेस खालायनाय ताइबो तक चातक खालाय फोरोंनाय ताइ अब हायकेनो जत्त साबजुनाल वाइ जेता खालाय तंनाय माने अरनगो बिचिन गोबां प्रग्राम दङ अरनगो जों पार्टिसिपेट केने हनै सिनि उनकलगो ताइबो जों कक काहाम खालाय हनै आनि किसा कक सामने असकना जतन हामबाय सिनि अ त्रिपुरा हास्ते हायके सिनि बबागरानि बंसर आयुग लगै तंथनै हामबाय खुलुमबाय जतन दिबर गाहाम पहिलानो तिनी TTADC habang by luwa jija chini महाराजा बीर विक्रम नि आसेमा सानो जदि opanda ni achupa okra West Juni Honorable Chairman Borongona Ranjit Debormano pulano ani khakaham tekhulomu abuniagulo tebunaro by okrangi phaisok paija chini TTADC habangni council ni chini Honorable Chairman Borongona Sir Jagadish Deborma Borongba Pulekono ani khulumu tekha kaham abuniagulo teba phaisok paija chini TTADC habangni Honorable
executive member ARG te health ada komal koloino bonobo ani khakaham te hamjam koplung tebo phai sopaijak chini TTADC habangni honorable MDC borong bonang ata Ganesh Deborma te khoroksa phai sopaijak chini honorable MDC ata Umashankar Deborma te chini TTADC habangni borong bonang CU te chini additional CU te joto officers te basnga asuga chini joto adong sono pulano tini bubagra bikrom asema salo ani khakaham te khulumong jotano thajingo chini borong bonang saithaka jeng dini tang o salo moito khlena जों kusung kusung 184 king by Tuiduli Kelangjak Tsunami Kelangjak Ohani besar tabu 184 king yagulo 185 186 singkat tabu chini bubagra tabu chini kathang tongo chini bubagra Pradul Bikram Kishur Manikko bini Tuidul moy tabu haino haichen chini bubagra ni bosong chini bubagra ni bethui kathang khlai jeng tabu desa sabjagui truk truk wahani mukumu hukumu tong thai cha thai bebak jeng tini manna bakhak thangai dong ama hakin tini belai khatungo te borom riwe jeng khulmo yafaro chini bubagra bikram no jeng bono bolai kulpai hayung hai kotor mawo jeng laibuma cheri nai khanke rasmal pori nai khanke chini hani bumung busuk kotor chini hani bung bahai busuk motong chini hani gereng busuk nai thok abo jeng aram thangai manini pheba tini ozarabo jeng saimano jeng teruk gobang ma thanai jorarago gebemung phaiye teruk hojagui thangka mukumu hukum bebak phobjagui thangka jeng gobang ma singarno bo jeng samani ebar samar rokhnaka kokthai koklok gerengno bo boyrok bo siman khnaka o holong kok sadini o holong salsa kok safinai chini jefuru chini tiparasa thanjangnai o hano khairoknai rwngnai o hano hamjana rwngnai o hani bahaino sinai apur bebak jeng chini kemajak mukumu hukumu tongthai jathai kanmung sumu bebak chini siri riti jeng phirok manfinai abon bagai tini no jarabo kubino kuplai hini kogo tongo pheba asik bosor chini bubagrani mukumu hukumu no phobitoni mani pheba truk chini tiparasa thanja gera ngreng manugui chini omukumu hukumu no teki bo phobitoni maria abo truk haino pheplai nokjge phaine am haine tini gobang borok agi jeng chini rajneta rokno jeng samani khonabo jeng jaraifru agi rajaro tam khaiklangka jeng jonoshika andolon khaisi ma poribo jeng omo rajaro bai satok jegei jeng bebak chini tongkosun lukurok sobama khlaio omok somo hini majra belangka pheba omo hai jeng rajneta rokno jeng khakahamani sarane musumo tini bubagra tino MBB college galang thainga jeng aro poriman khamu tini bubagra tini Tulsi Bodh school Bujong school Makand school galang thainga jeng aro ma porigla khamu tini bubagra tini airport galang thainga jeng dina o airport jeng dina mangla khamu jeng gobang chini mukumu hukumu chini galangai thango tini matar bari ingthung kharsi mata ingthung oma hairok rutugi simania hayung ha kotoro nirmohol ingthung tini Ojente palace ingthung gobang maro yaba gobang ma ke ebeng utamai boni dofani borok chini amra truk ngo abana sogomna chai toka yaba kubini sogomol maya kubini srapsan bagi nang bono phobiton manana yaba kubu jepur kasa phena a kubunete nang kasumelia kubu hani koplang thana abon bagai tini o salo jeng o sal kathar sal hini wan suna nang ani bagai nyake tang yake je raja asge chino naikoli kelangka asge chino snamai kelangka hai maha kotoro chino borong kusukhai kelangka jeng tini buni tolo ma tongo chi tini o mukumu hukumar tolak kelagi tongane piaba salsa chini tiprasa o hayingo kusukupleng sinai sini jagnai eba sini jana thangai tongo o hukumu mukumu hai kusukuplai kotor kegrek kubui katharte kuno hayingo rutugi mango haisi abon bagai jeng cheri nai thai kanma kanboro bo asig nai thogu chumma chummoro bo asig nai thogu moi boro basing thogu chini kokthe basing khana thogu chini ragini khilima basing khana thogu sing o hani bubagra ba jeng teidu klangja abon bagai jeng beleken khatung jana ko chini bubagra chini borong chini dofani thinang chini dofani mukumu hukumu bebak chini jeng kungchuk thai abon bagai tini o jaro je bubagra asaimani salo jeng tini moitu khlai
Obono surinai bobagra thanibo sini tiprasar asyik sal kolma romboi satok pitok khlaijak tomani mukumo hukumo sekjagai tomani bebak sokomorjak tomani tini ok kathar sal ase mani bisingtei bobagra suma asyirbat khlaisitong o tiprasar o hayong kusuk kuplengai dakti no chini yok sama mani o hawa tiprasahani sini jana nungsitu abona ani surimung tongnai haino hai tini jot tonono basnga ajukjak chini jot khakam lukorok te basnga ajo chini jot dignitaries rok borob haino hai tini ojaro khakam yapuri ani kok samane sunisitu jotonon hambai kurumbaikya Bir Bikram Mubagra Bir Bikram Ki filkha Nai shintoma Shantini Khakamani Makang kerikang bumong kerikang tong gerong gerong Makang kerikang bumong kerikang tong gerong gerong Hoda no thum shaloi da phano mang rioi Hoda no thum shaloi da phano mang rioi Bosong kotorima nang funog lang na Funog lang na Funog lang na Funog lang na Bir Bikram Mubagra Bir Bikram Bir Bikram Mubagra Bir Bikram Bir Bikram Mubagra Bir Bikram Bir Bikram Mubagra Bir